आइए हम दुआ मांगते हैं सारे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। हाथों को बुलंद कीजिए चंद लम्हे और खुदावंद के कलाम की इज्जत कीजिए। कलाम जिंदगियों को तरोताज़ा कर देता है। कलाम हड्डियों में से गुजर जाता है। कलाम जोर आवर कर देता है। कलाम जिंदगियों को बरकत मुहैया करता है। कलाम ताजगी मुहैया करता है। कलाम जोर मुहैया करता है। कलाम बरकत मुहैया करता है। कलाम जिंदगियों में बहाली खुशहाली को लेकर आता है। खुदावंद अपने नाम की खातिर हम सबों से कलाम कीजिए। हम सबों से कलाम कीजिए। हम सबों को बरकत दीजिए मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मैं दरख्वास्त करूंगा खुदावंद के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब, आप सबों की जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम कीजिए। खुदावंद के खादम को वेलकम कीजिए जोरदार तालियों में। Praise you Jesus। खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तेरी तारीफ हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाइएगा और मेरे साथ मिलकर एक घड़ी एक लम्हा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिएगा। आप सारों ने आज सुबह खुदावंद की प्रस्तिश की है। आपने खुदावंद के नाम को जपा है। आपने खुदावंद को भला कहा है। आपने खुदावंद के लिए अपने दिल को खोला है और कलाम में ये बात लिखी है कि खुदा उन तमाम के नज़दीक है जो उससे दुआ करते हैं। खुदा उन तमाम के करीब है। मैं आपको आज सुबह एक बात बता दूं वाज़िह तौर पर कि खुदा की नज़दीकी हासिल करने से बड़ी बरकत और कुछ भी नहीं है। आइए आज सुबह अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और मेरे साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, ए कादर मुतलक खुदा, आज सुबह हमारे दिल तेरी पाक हजूरी में तेरी हम्द और तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद तूने अपना आसमान खोला, अपने लोगों पर अपनी बरकत के मींह को बरसा दिया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आसमानी, हम जानते हैं कि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। इस कुदरत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने लोगों के दरमियान उतरा है ताकि जब कलाम नाज़िल हो तो खुदावंद जिंदगियों में, खानदानों में बरकतें वजूद में आ जाए, बहाली वजूद में आ जाए, कामयाबी और सरफराजी वजूद में आ जाए। आज सुबह खुदावंद तेरे कलाम की इस लाजवाल तासीर के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद अब हम तमाम के दिल, हमारे जहन और हमारे कान तेरी तरफ मतवज्जो हैं। ए रूहुल कुदस, मिन्नत करते हैं कि सिर्फ तू कलाम फरमा। हम में से कोई भी किसी शख्स और बशर की आवाज सुनना नहीं चाहता। दुआ करते हैं कि फक्त तू कलाम फरमाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। मैं आप सबकी खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से सलाम पेश करता हूँ और बेहद खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए, मौके के लिए जो मुझे फराहम किया गया। मेरे हम खिदमत भाई, साथी, दोस्त और दरीना मेहरबान शख्स जिनकी बड़ी कदर मेरी ज़िंदगी में है, पादरी यूसुफ जॉन साहब के लिए मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज सुबह आप सबके दरमियान मदऊ किया। और मेरा ये कामिल ईमान है
کہ خدا کا کلام ہم تمام کو برکت دے گا. میں پھر سے کہتا ہوں، خدا کا کلام ہم سب کو برکت دے گا. آمین. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا. پہلا سیموئیل پرانے عہد نامہ یا عہد عتیق میں سے پہلا سیموئیل اور اس کا 15واں باب اور ایک ہی آیات مبارکہ آج صبح ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. پہلا سیموئیل پرانے عہد یا عہد عتیق میں سے پہلا سیموئیل یا سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت. لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ، فرما برداری سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. سب مل کر کہیے گا آمین. میرے پیچھے اس بات کو کہیں اور با آواز بلند کہیے گا. کہیں، دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. سب مل کر کہیں آمین. آج صبح میں، چونکہ یہ سنڈے کی عبادت ہے، سنڈے کی صبح کی خصوصی عبادت ہے، میں صرف آپ کی اور میری عبادت کے طرز پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو عبادت ہے، ہماری جو ورشپ ہے، ہماری جو قربانی ہم خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں. جب میں عبادت کہتا ہوں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ عبادت کے لفظ کے متن کے اندر ایک بڑا حصہ قربانی کا ہے. کس کا ہے؟ قربانی کا ہے. مسیحی عبادت یا مسیحی پرستش محض لفظوں کا نام نہیں ہے. مسیحی عبادت محض کسی مذہبی رسم یا چند روایات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. مسیحی عبادت در حقیقت ایک قربانی ہے جو ایک ایماندار ہر دن اپنے معبود اور اپنے خداوند کے حضور گزرانتا ہے. اور بائبل مقدس پالوس رسول کے وسیلے ہمیں یہ بتاتی ہے، وہ کہتا ہے، میں اپنا بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرتا ہوں جو خدا کے نزدیک کیسی ہے؟ پسندیدہ ہے. میں اپنا آپ خدا کے حضور پیش کر دیتا ہوں. I present him myself. میں اپنا آپ خدا کو پریزنٹ کرتا ہوں، اپنا آپ خدا کے سامنے بطور قربانی رکھتا ہوں تاکہ میں خدا کو کیا آ جاؤں؟ پسند آ جاؤں. میرے بدن سے خداوند جلال پائے، میرے بدن سے خداوند کی تمجید ہو. I exalt the Lord. میں خداوند کی عبادت کرتا ہوں اپنے بدن کو پیش کر کے. اور یہ حوالہ جو میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھا وہ کہتا ہے کہ کون سی بات خدا کے نزدیک زیادہ مقبول ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا کی اقوام، آج دنیا کے عقائد، آج دنیا کے تمام تر زندہ لوگ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. There is a run. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور دوڑ یہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقے سے by some means خداوند کو پسند آ جائیں، خداوند کے نزدیک قابل قبول ہوں، خداوند کی نگاہ میں مقبول ٹھہر جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بات سچ بتا رہا ہوں کہ جب تک کوئی ایماندار اپنی عبادت کے اندر، اپنی ورشپ کے اندر اس بات کو نہ دریافت کر لے کہ اس کی عبادت لفظوں کا نام نہیں، اس کی عبادت اچھی گائکی کا نام نہیں، اس کی عبادت اچھے سازوں کا نام نہیں، اس کی عبادت موٹی دعاؤں کا نام نہیں،
اس کی عبادت بیگانہ زبانوں کا نام نہیں. اس کی عبادت صرف تب ہی کامل ہوتی ہے جب قربان گاہ کے اوپر اس کا دل اور خدا کا دل ایک سمت میں، ایک لائن میں الائن ہو جائے. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں برکتوں کو دیکھ نہیں پاتے. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں موجود برکتوں کو گوا بھی دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ ہم برے لوگ ہیں. ہم لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ہم اشخاص ٹھیک ہوتے ہیں. کئی دفعہ برکتیں نہ ملنے کی وجہ، یا کئی دفعہ جو موجودہ برکات ہیں وہ گوا دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس لائن میں نہیں کھڑے ہوتے. یا ایسا کہتا ہوں کہ ہمارا دل اور خدا کا دل ایک نہیں ہوا ہوتا. This is the عبادت. یہ عبادت ہے کہ جب میرا دل اور خدا کا دل ایک مقام پر آ ٹھہرے، جب میں اور خدا کسی ایک بات پر ہوں، ایک چیپٹر پر ہوں، ایک صفحے پر ہوں، ایک صف میں ہوں. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں کہتے خداوند تو نے جو کرنا ہے وہ تو کر، اور مجھے جو کرنا ہے وہ میں کرتا ہوں. لیکن خدا تو نے برکت مجھے لازمی دینی ہے. جو خدا تو چاہتا ہے تو کر، جو میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں. یعنی کہ خدا تو اپنی دوڑ اور میں اپنی دوڑتا ہوں، لیکن خدا پھر بھی برکت تو نے مجھے دینی ہے. اس بات کو یاد رکھے کہ خدا بھی چند چیزیں نہیں کرتا. خدا بھی چند چیزیں نہیں کرتا. خدا ارریسپانسبل آدمی کو ریسپانسبلٹی نہیں دیتا. خدا ایسے شخص کو جو فرما بردار نہ ہو، جس کا دل خداوند کے دل سے نہ جڑا ہو، اس کو ذمہ داری نہیں دیتا. کئی دفعہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کے پاس اتنی برکت ہے، فلاں کے پاس نہ جانے کیا کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مال مویشی ڈنگر اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. اور کئی دفعہ ہم انہیں دیکھ کر یہ جائزہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا کہ اسے یہ برکت مل گئی، اس نے کیا کیا ہوگا. مجھ سے ایک دن کسی نے سوال کیا، اس نے کہا آج دنیا میں اتنے عقائد ہیں، اتنا کچھ ہے، اور دیکھو ہماری حالت کیا ہے، اور ہم سے بہت زیادہ غیر ایماندار سرفراز مجھے نظر آتے ہیں. مجھے دوسرے لوگ زیادہ سرفراز نظر آتے ہیں. میں اکثر اوقات ایمانداروں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی برکتیں گوا دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ خدا آپ کو برکت دینا نہیں چاہتا. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی برکتوں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. You keep on looking on the blessings of others. دوسروں کی برکت، دوسروں کا یہ، دوسروں کا وہ. میرا آج صبح چیلنج یہ ہے کہ میرا دل خدا کے دل کے ساتھ ایک ہو جائے، میں اس کے تابع ہو جاؤں، میرا بدن اس کے حضور بطور قربانی پیش ہو جائے، تاکہ جو وہ چاہتا ہے میری زندگی میں پورا ہو. میں آج صبح جب خداوند کے حضور میں تھا نا، I was praying، میں دعا کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا خداوند تو آج صبح اپنے لوگوں کو کیا دینا چاہتا ہے، تو کون سی خوراک اپنے. اور ایک سادی سی بات جو ہر روز کوئی 3 4 5 دفعہ ہم دہراتے ہیں دعائے ربانی کے اندر، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو. لیکن زمین پر اس کی مرضی کو پورا کر دینا تب تک ناممکن ہے جب تک میں خدا کے حضور پیش نہ ہو جاؤں، جب تک میں اس کے حضور فرما بردار نہ ہوں. میں کسی جگہ گزرے روز کلام سنا رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کلام کی بات ہے، لکھا ہے میں دنیا جیت لوں، دنیا حاصل کر لوں، لیکن اگر میں اپنی ہی جان کا نقصان کر دوں تو مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا حاصل. I gain nothing. اور وہ
وہ آج صبح ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا دیکھ فرما برداری قربانی سے، تیری قربانیوں سے تیری فرما برداری زیادہ ویلیویبل ہے خدا کے حضور۔ جب تو فرما بردار ہوتا ہے، جب تو خدا کی آواز کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ خدا کی آواز کو سن کر تیرا بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ہلچل میں آ جاتا ہے۔ When you begin to take the steps، جب تو قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تیری قربانیوں سے زیادہ، تیری فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آج لوگ پاک مقامات کی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ پنجاب میں کوئی میلہ ہوتا ہے ہر سال، اور پچھلے روز میری نظر اس میلے کی بہت ساری ویڈیوز میں سے گزری۔ چند میں نے دیکھا لوگ ننگے پاؤں اس مقدس میلے کی زیارت کے لیے گئے۔ میں نفی نہیں کر رہا کسی کی عقیدت کی، میں آپ کو آپ کے خدا کی تصویر دکھا رہا ہوں آج صبح، اور میں نے دیکھا ننگے پاؤں لوگ جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طریقے خدا ان سے راضی ہو جائے، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے لیے کرے خدا کر دے۔ میں نے کئیوں کو دیکھا وہ ہاتھوں میں موم بتیاں اور اپنے ہاتھوں پر موم گراتے گراتے جا رہے تھے، اس بات کے لیے کہ ان کی قربانی، ان کا یہ سیکریفائس خدا کو پسند آ جائے۔ آج لوگ نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، قربانیاں چڑھا رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا ان کو ان کی مراد پوری کر کے دے دے گا۔ خدا ATM مشین نہیں ہے۔ God is not an ATM مشین کہ جدو بٹن دباؤ گے، جدو کارڈ پاؤ گے ادو ہی نوٹ باہر نکل آن گے۔ God is not a machine۔ خدا وہ ذات ہے جو دنیا کی تمام ذاتوں سے زیادہ بڑی ہے، اور جب بات اس ذات کی آئے، جب بات اس ذات کی آئے تو یاد رکھے میرے ارادے، جب بات اس ذات کی مرضی کی ہے تب میرے ذاتی ارادے، میرے ذاتی منصوبے، میرے ذاتی پلانز، میرے ذاتی اقدامات، میرے ذاتی آئیڈیاز، میرے ذاتی خیالات سارے مٹی کے اندر، صرف اس کی مرضی زمین پر پوری ہو۔ آمین۔ اور ہر روز ہماری دعا بھی یہ ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو۔ میں ایک بھائی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا آسمان کھولنے کی چند چابیاں ہیں، آسمان کھولنے کی چند چابیاں ہیں، there are a few keys جن سے آسمانی دریچے کھل جاتے ہیں، لیکن اگرچہ ان چابیوں کا ایکسس آپ کے پاس ہو، ان چابیوں کی رسائی آپ کے پاس نہ ہو، تو یاد رکھیں آپ اپنے لیے آسمان کبھی کھلا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ان کئی ساری کنجیوں میں سے ایک دروازے کی کنجی کا نام فرما برداری بھی ہے۔ آسمان صرف اور صرف آپ کی فرما برداری کی چابی سے ہی کھل سکتا ہے۔ کسی نے کہا بھائی میں خدا کے لیے مینڈے دوں، میں خدا کے لیے بکرے دوں، خدا کے لیے بیلے دوں تو خدا میری سن لے گا۔ میں ایک دن ایک کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے قائن اور حابل کی بات بتا رہے تھے کہ قائن اور حابل کی ایک بھائی کی قربانی قبول کر لی گئی، ایک کی رد کر دی گئی، اور اس نے کہا کہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ خدا نے کیوں ایسا کیا؟ کیا خدا انجسٹ ہے؟ کیا خدا انصاف کرنے والا خدا نہیں کہ ایک کی قربانی پسند کر؟ میں نے کہا خدا کو اس کے سڑی ہوئی سبزیوں سے پرابلم نہیں تھی۔ God had no problem with his vegetables۔ آج چندے دی ٹوکری جو کئی سارے نوٹ ہوتے ملے پچکے ہوئے ہیں، پچکے ہوئے ہیں، لگتا ہے کوئی ہفتے دا کسی نے مٹھی چنج پھڑیا ہوئے گا بھی 10-5 دہی، لیکن پچکا۔ خدا کو اس سے پرابلم نہیں ہے۔
मैं जिसकी बारे में आज सुबह आपसे बात कर रहा हूं, ये वो है जिसने 2 दमड़ियां डाली। खुदावंद ने कहा इसने जो कुछ इसके पास था सारा कुछ दे दिया। So the problem is not कि तेरी कुर्बानी बकरा है, बैल है या मेंढा है। प्रॉब्लम ये है जो मैंने पहला कहा कि तुझे तो अभी तक इबादत करनी नहीं आई, इबादत करनी नहीं आई। तेरी इबादत अच्छी कुर्बानियां नहीं है, तेरी इबादत उस दिन कामिल होती है जब तेरा दिल खुदा के दिल के साथ एक हो जाता है। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हो रही है वैसे ही जमीन पर भी हो। तो कुर्बानी उसकी जो सब्जियों की थी, खुदावंद का मसला उसकी सड़ी हुई सब्जियां नहीं थी, खुदावंद का मसला उसका दिल था। खुदावंद का प्रॉब्लम उसका दिल था। बुजुर्ग ज़िया पॉल साहब के एक पैगाम को मैंने एक दिन सुना। कहते हैं अगर किसी शख्स को आपने देखना है कि वो खुदावंद से कितनी मोहब्बत करता है, आज कई दफा लोग गाकर अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से कर देते हैं, एंड इट्स इजी, आसान है। आज कई दफा लोगों को अगर बोला जाए 2 घंटे बैठकर कलाम सुनो तो शायद वो सुन ले। उन्होंने कहा अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई खुदा से कितनी मोहब्बत रखता है तो आप उसके देने की आदत से जान लेंगे कि वो खुदा के लिए कैसा पेश करता है। आप उस आदत से जान लेंगे कि वो खुदा से कितनी मोहब्बत रखता है। How much they love the Lord। अब इसमें बात उनके देने और लेने की नहीं, इसमें बात लोगों के दिल की है। खुदावंद ने कभी किसी को नहीं कहा कि तू मेरे लिए बकरे और बैले और बछड़े लेकर आ। खुदा ने जब मांगा आपसे आपका अपना आप मांगा है, आपका अपना आप मांगा है। सुनिएगा, मैं चंद एक बातें आपके सामने रखता हूं। मैं एक दिन सोच रहा था, सोच में ये रहा था कि खुदा मेरे लिए क्या कर सकता है। सारे अपना हाथ उठाए और एक सवाल खुदा से करें, कहें खुदा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। फिर से खुदा से पूछे, कहें खुदा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं ये सोच रहा था कि खुदा मेरे लिए क्या कर सकता है, What God can do for me, मैंने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा खुदा की नजर कर दिया। आज भी मेरे दोस्त और अहबाब, आज मेरी उम्र 34 साल है, 34, और मेरे साथ के नौजवान जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, आज भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और असी उते कबाइल से जाके मिट्टी खा रहे हैं। मैंने खुदा को कहा, खुदावंद मैं जो कर सकता था अपना बेहतरीन मैंने तेरे हुजूर में पेश कर दिया। मैं अपनी उम्र से पहले बड़ी उम्र का लगना शुरू हो गया, मैं कई सारी चीजों में पीछे रह गया। खुदावंद तू मेरे लिए कर क्या सकता है, What can you do for me। पहली बात, खुदा ने मेरे आंखों के सामने एक बड़ी वीडियो चलाई कि खुदा ने कहां घूरे में से मुझे उठाया और आज कई सारे पादरी यूसुफ जैसे बादशाहों के साथ बिठाता है। खुदावंद ने कहां से हमें उठाया और कहां पर उसने लाकर रख दिया। दूसरी बात खुदा ने मुझसे कही जो आज सुबह मैं आपकी जमात को कहना चाहता हूं। खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तेरी खातिर अपनी कुदरत के खिलाफ चला जाऊंगा, मैं तेरे खातिर अपनी बनाई गई कुदरत के खिलाफ चले जाऊंगा। और ये बात जब मैंने खुदावंद से सुनी मुझे समझ नहीं आई। मैं सोचने लगा कि खुदावंद कैसे तू अपनी जात के खिलाफ चले जाएगा। मैंने कहा पादरी साहब कि कुछ काम खुदा नहीं करता। अब उसका अगला दर्जा यह है कि खुदा तेरी खातिर अपने खिलाफ भी जाकर काम कर देता है। खुदा तेरी खातिर अपने खिलाफ जाकर भी काम कर देता है। खुदा ने मुझे एलिया की वो जगह, वो मकाम दिखाया जहां पर एलिया और 100 की तादाद से बाल के पुजारी, बाल के झूठे नबी खड़े हुए थे। और उस दिन एक ईमानदार
फर्मा बरदार ईमानदार खड़ा हुआ था। कई दफा एलिया की कहानी में हम कुर्बानी पर आने वाली आग के बारे में जिक्र करते हैं, इट्स ऑल वंडरफुल, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आसमान पर से आग नाजिल हो गई, ओ प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सुने, एलिया अपनी जात में यहोवा खुदा का फर्मा बरदार था, वो फर्मा बरदार था। एलिया सरकश नहीं था, एलिया सुनकर डिले करने वाला नहीं था। एलिया ये नहीं कहता था कि खुदावंद तूने आज कलाम किया तो मैं 1 महीने बाद पूरा कर दूंगा। खुदावंद आज तूने, एलिया वॉज अ फर्मा बरदार, वो फर्मा बरदार था। और सुने, जब एक फर्मा बरदार ईमानदार खड़ा हो जाता है, उसके लिए होता क्या है। अब इसको खुदा ने ये बात नहीं कही थी, सुनिएगा बड़े ध्यान से। खुदा ने इसको नहीं कहा था कि जाके लड़ इन बाल के पुजारियों के साथ। God did not call him to fight with the false prophets of Baal. खुदा ने इसे बाल के झूठे नबियों के साथ जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, कंपटीशन छेड़ लेने के लिए नहीं कहा। लेकिन चूंकि ये खुद जानता था कि ये अपनी जात में कौन है, ये खुद जानता था कि ये अपनी शरीर में कौन है, अपने नेचर में कौन है, इसने उन्हें ललकारा। इसने उन्हें क्या किया? ललकारा। साडे कोलो बकरी दे बच्चे नूं नहीं ललकारिया जाता। इसने बाल के झूठे पुजारियों, झूठे नबियों को ललकारा है और उन्हें कहने लगा, सुनो, आज एक कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन क्या होगा? तुम अपने लिए कुर्बानी लाओ, मैं अपने लिए कुर्बानी लेकर आता हूं। सारे बोलेंगे, क्या लेकर आता हूं? मेरे साथ रहिएगा, क्या लेकर आता हूं? वो ये कह सकता था, आओ अपने अपने माबूद के लिए माल लेकर आते हैं, जिसका माबूद हमारा माल बढ़ा दे। नहीं बोला। ये भी नहीं बोला कि आओ 4 घंटे बैठकर प्रस्तुत करते हैं, जिसका माबूद आग नाजिल करेगा वो सच्चा। कहता है कुर्बानी चढ़ाई जाएगी, क्योंकि यह जानता था कि खुदा को काम करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। खुदा को ऑपरेट करने के लिए कुछ चाहिए है। खुदा कुछ लिए बगैर ऑपरेट नहीं करता। वो कर सकता है लेकिन वो करता नहीं। खुदा को कुछ चाहिए, खुदा को कुछ चाहिए जिसे देखकर वो ऑपरेट करे। और जब एलिया को ये बात मालूम थी, उसने और कोई बात नहीं की। कहता है, आओ कुर्बानी की कंपटीशन करते हैं, तुम अपनी कुर्बानी लाओ और मैं अपनी कुर्बानी। जिसका खुदा जिंदा होगा वो निशान के साथ साबित करेगा। निशान क्या होगा? कि आसमान पर से आग आएगी और कुर्बानी को चट कर लेगी। आपको सारी कहानी पता है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता। सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, बल्कि दूसरी सुबह तक बाल के ये जो नबी थे ये वहां पर नाचते रहे, झूमते रहे। एक जगह एलिया कहता है, लगता है तुहाडा माबूद किते सफर ते निकले है, वो किते ट्रैवल कर रहा है, वो बिजी है, तुहाडी गल नहीं सुन रहा। मस्करियां उड़ा रहा सी। कलाम च लिखा है कि उन्हां दा मस्कला उड़ा रहा सी, मजाक उड़ा रहा था उनका, क्योंकि ये जानता था कि ये कौन है। बिकॉज ही न्यू हु ही इज। और फिर एक जगह कहता है, लगता है तुम्हारा माबूद कहीं सो गया है, जरा और शोर मचाओते है, चले सन। पंजाबी समझ दो भाजी, चले सन। इन्हां नूं ओहदी जुगत नहीं समझ, जे फैसलाबादी हुंदे ते समझ आंदे, लेकिन ये कराची वाले सन, इन्हां नूं समझ नहीं लगी। उन्हें क्या, तुम्हारा माबूद लगता है सोया हुआ है, और शोर मचाओ। चले सन, और शोर पाना शुरू हो गए, अपने आप को मारते रहे, लहू लुहान कर लिया, लेकिन माबूद नहीं जागा। ना आसमान खुला, ना आसमान पर से आग नाजिल हुई। मेरा सवाल आज ईमानदारों से यह है कि अगर तो आपका माबूद जिंदा है तो आपकी फर्मा बरदारी से आग नाजिल होगी। आमीन। सुने हुआ क्या?
اس نے فارمولا استعمال کیا ہے. اس نے 12 پتھر رکھے جو کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نشاندہی تھی. اس نے 12 پتھر رکھے. سنیں میں کہہ رہا ہوں فرما بردار تھا, فرما بردار تھا. خدا کو کچھ چاہیے ہے. اس نے 12 پتھر رکھے جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نشاندہی کرتے تھے. اس کے اوپر لکڑیاں رکھی. لکڑیاں رکھنے کے بعد اس کے اوپر بیل رکھا, اور بیل جب رکھ دیا تو کہتا ہے دس از ناٹ اٹ, میں فرما بردار ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا نے اسے کرنے کے لیے نہیں کہا. کئی دفعہ ہم کئی کام نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں خدا کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. جب سے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی نا, اس ٹائم سے, اس وقت سے ٹھیک وقت ہے ہر کام کرنے کا. جس دن یسوع مسیح نے صلیب پر کہہ دیا نا تمام ہوا, everything is done, finished, اس کے بعد وقت کبھی برا ہوا ہی نہیں, کبھی نہیں برا ہوا. سنیں, اس نے کہا this is not it. اب ایک ایسا کام کرو, پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے آئے. کہتا ہے قربانی پر پانی ڈال دو. 1 بالٹی پانی پایا, 2 بالٹی پانی پایا, 3 بالٹی پانی پایا, 4 بالٹی پانی پایا. کہتا ہے ابھی بھی نہیں, اور پانی ڈالو, اور مشکل کر دو. کئی دفعہ تہاڈی زندگی چ ایندے کام ہو جاندے نے جدوں لگدا ہائے اے ہون تے اگ لگڑی کوئی نہیں, پھر اسی بہ جانے ہیں کہنے ہون تے اے کام ہو ہی نہیں سکدا, اور پیڑا حال بھائی اور پانی ڈال دو. تسی کہندے ہو کنا کو پانی پانا ہے, پانی پانی ہو گیا. بل اینے ود گئے نے, بچیاں دی فیساں سر چڑھ آئیاں نے, پیڑا حال ہو گیا, اور کنا پانی پائیے. پھر پادری صاحب ایلیا بن کے کہندا ہے اور مصیبتاں آن دو, اور زیادہ پانی ڈالو. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اتنا پانی ڈلوا دیا کہ جو پتھر تھے پانی میں, قربانی کی لکڑیاں پانی میں, یہاں تک کہ قربانی خود بھی پانی پانی تھی. سارا کچھ پانی پانی. 2 بڑے سوال یہاں پر پیدا ہو گئے. لوگ اس پر ہنس رہے تھے, لیکن یہ اپنے فرما بردار دل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. یہ خدا نے جس بلاوے میں, آج کئی سارے کرسچنز کے نام سا کرسچن ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں کہ خالی کرسچن ہونے میں کتنا بڑا اختیار ہے. کرسچن ہونا ہی اپنے اندر اتنا بڑا اختیار ہے. سنیں, سارا کچھ پانی پانی ہے. سوال لوگوں کے دل میں یہ ہے, ایلیا بے وقوف ہے کیونکہ گیلی لکڑیاں کبھی کسی نے جلتی ہوئی نہیں دیکھی ہیں. گیلی لکڑیاں کسی نے کبھی جلتی ہوئی نہیں دیکھی ہیں. اس سے کہا یہ بھی نہیں کرنا بھائی, یہ بھی چھوٹی بات ہے, یہ بھی بات چھوٹی ہے. میں تو اپنی فرما برداری پہ کھڑا ہوا ہوں, میں اپنے بلاوے پہ کھڑا ہوا ہوں, میں اپنی مسیحت کے ٹائٹل پہ کھڑا ہوا ہوں, میں اپنے ایمان پہ کھڑا ہوا ہوں. کہندا ہے آگ جو ہے نہ وہ دائیں سے آئے گی, نہ وہ بائیں سے آئے گی, نہ وہ نیچے سے آئے گی, نہ مشرق سے, نہ مغرب سے, نہ شمال سے, نہ جنوب سے. آگ کہاں سے آئے گی؟ آسمان پر سے. میں نے ایمانداروں کو پوچھا, آج پھر پوچھتا ہوں, کیا آپ نے آسمان پر سے آگ نازل ہوتے ہوئے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں نا. کیا دیکھا ہے آسمان پر سے؟ کیا برستا ہے؟ نہیں برستا ہے, پانی برستا ہے, بارش برستی ہے. لیکن یہ وہ دن تھا کہ جب خدا نے اپنے کلام پر نہیں, اپنے بندہ کی فرما برداری پر قدرت کے قانون کو بدل دیا. اپنے کلام پر نہیں پادری صاحب, اپنے بندے کی فرما برداری پر, اپنے بندے کے ایمان پر کھڑے ہونے کی وجہ سے آسمان کی قدرت کے قانون کو ہی بدل دیا.
जिस आसमान पर से लोगों ने सिर्फ मीना या पानी बरसते हुए देखा था, आज इंसानों ने उस आसमान को फिर से खुलते हुए देखा, लेकिन आज पानी की जगह आग नाजिल हुई है। हालेलुया। पानी की जगह आग नाजिल हुई है। मैं आपको आज सब बता क्या रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब आप अपनी फर्माबरदारी पर खड़े हो जाएंगे, आपका खुदा कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर भी आसमान के दरीचे आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। मैं आपको कह ये रहा हूं कि फर्माबरदारी पर जब आप खड़े हो जाएंगे, जब आप खुदा के दिल के साथ एक हो जाएंगे, आसमान खुलेगा, आग नाजिल होगी, और होगा क्या? बाल के पुजारियों के सामने, दुनिया के गैर ईमानदारों के सामने, जब आपको लोग कुछ नहीं समझ रहे, उस वक्त जब आपको लोग कह रहे हैं कि तू इस काबिल नहीं, उस वक्त जब आपको लोग ये कह रहे हैं कि तेरे माँ बाप को हम जानते हैं, तेरा फैमिली बैकग्राउंड हम जानते हैं, तू किस बस्ती से, किस मोहल्ले से आया है हम जानते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जब दुनिया कहेगी कि कुछ नहीं हो सकता, आसमान खुलेगा, आग नाजिल होगी, कुर्बानी चट होगी, लकड़ियां जल जाएंगी। ओए है ही नहीं, कलाम में लिखा है पत्थर को भी आग चट कर गई है। हालेलुया। लेकिन होगा उसके लिए जो अपनी फर्माबरदारी पर खड़ा होगा, जो अपनी फर्माबरदारी पर खड़ा होगा। तो आपकी इबादत जो है, इसको आम मत समझे, संडे सर्विस को आम मत समझे, जब खुदा के हुजूर में जाते हैं इसे आम मत समझे। इसी की वजह से जो आसमान पर खुदा की मर्जी है जमीन पर पूरी होती है। आमीन। आसमान पर खुदा की मर्जी कैसी है? कलाम में लिखा है जब फरिश्ते जमीन पर देखते हैं। कौन देखते हैं? जब हम जमीन पर देखते हैं, जब हम जमीन पर देखते हैं, हम देखते हैं बिजली के बिल। हम जब देखते हैं जमीन पर तो क्या देखते हैं? बिजली के बिल। जब हम जमीन पर देखते हैं अपने नाफरमान बच्चे, जब हम जमीन पर देखते हैं तो क्या कुछ देखते हैं? कोई है कोई दो चार गला पर की वेंदे जमीन थे, गड्डी च पेट्रोल खत्म है, बेरोजगारी और मुश्किलात, बम फट गए, आग लग गई, लोकी मर गए, सड़ गए, लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिल दे दौरे, दिमाग दी नसा फट गया, असी जमीन ते वेने आ पे। मैं ये कह रहा हूं खुदा कहता है, खुदा की ये चाह है कि जैसी उसकी मर्जी ऊपर पूरी हो रही है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। आज ही उसकी मर्जी पूरी हो, अभी उसकी मर्जी पूरी हो। तो जब हम देख रहे हैं तो हम ये सारा कुछ, लेकिन कलाम में लिखा है कि जब उसके फरिश्तगान जमीन पर निगाह करते हैं तो वो खुदा की जानब देखते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा सारी जमीन तेरे जलाल से मामूर है। हालेलुया। वो बुराइयां नहीं देख रहे, वो तबाहियां नहीं देख रहे, वो बिजली के बिल नहीं देख रहे, वो रोना और पीटना नहीं देख रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो जलाली है इस जमीन पर, वो यहां पर भी खुदा का ही जलाल देखते हैं। और अगरचे आप चाहते हैं कि आप खुदा का जलाल देखें तो आपको उस निगाह से देखना पड़ेगा जिस निगाह से आसमानी जमीन को देखते हैं। सुने, एक गल समझ नहीं आई होगी, जिस निगाह से आसमानी जमीन को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा का जलाल देखें तो आपको भी इस जमीन को उस निगाह से देखना पड़ेगा जिस निगाह से आसमान के जलाली जमीन को देख रहे हैं। गल समझ आई? अपनी निगाहों से नहीं देखना, बल्कि उन निगाहों से देखना पड़ेगा जिन निगाहों से वो जलाली खुदा के जलाल को जमीन पर देख रहे हैं। आज सुबह एक आखिरी बात करके इख्तिताम करता हूं।
आप इस जमीन पर जब आप हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, रजिया, बूटा, शबाना, सदीक, रफीक, सोतरा, पटी, मटू, खोखर, whatever your name is, आपका नाम आपको पता है। आपका नाम कुछ भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। मैं ये कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक आपका दिल खुदा के दिल से एक है। जिस दिन आपका दिल खुदा के दिल से अलग हुआ, जिस दिन फर्मा बरदारी का अंसर गया, जिस दिन आप और खुदा एक सफ में ना रहे, तो आप भी सिर्फ तबाही, जवाल, बिल, नाफरमानी, नाचाकी, तबाही और न जाने क्या कुछ मनफी देखते रहेंगे। आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आपका दिल खुदा के दिल के साथ एक है। सिर्फ तब तक आसमान खुलता हुआ देखेंगे। और ये वही एलिया है जिसने कहा तो आसमान खुला। ये वही एलिया है जिसने कहा तो आसमान बंद भी हो गया। ये वही एलिया है जिसके कहने पर आसमान पर से पानी बरसा है। सुनो 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 सुनो, ये वही एलिया है जिसके कहने पर एक दफा पानी बरसा है। और फिर ये वही एलिया है जिसके कहने पर आग भी बरसी है। तसव्वुर करें कि यहां पर बैठा हुआ बूटा और सदीक, रजिया और शबाना, खुदावंद उसके लिए वक्त जरूरत पानी मुहैया कर दे और वक्त जरूरत आग भी मुहैया कर दे। हालेलुया। जब चाहिए पानी भी आ जाए, जब चाहिए आग भी आ जाए। कैसी वो ईमानदार की जिंदगी होगी। हालेलुया। बर वक्त पैसे आ जाएं, बर वक्त खाना आ जाए, बर वक्त फीसें आ जाएं, बर वक्त फ्यूल आ जाए, बर वक्त पानी, आग, जो कुछ तुझे चाहिए सब कुछ तेरे खातिर आसमान बंद हो, तेरी खातिर आसमान खुले, तेरी खातिर आसमान पानी बरसाए, तेरी खातिर आसमान आग बरसाए। ये वो ईमानदार की जिंदगी की तस्वीर है जिसका दिल खुदा के दिल के साथ एक हो गया है। हालेलुया। आज सुबह आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस चैलेंज को अपने दिल में ले। कहे खुदावंद तू मेरे लिए भी ऐसा कर सकता है। मैं आपको बताऊं कलाम में कि ये सारे नबी हमारे ही हम मिजाज थे, इंसान थे। The only difference is कि ईमान पर आज जो शख्स खड़ा हो जाएगा, आज जो शख्स ये कहेगा कि मेरी खातिर ऐसा हो जाएगा। खुदा को आपसे ना बकरा चाहिए, ना मेंढा चाहिए, ना बैल चाहिए है। गॉड हैव इट ऑल। कलाम ये बताता है द माउंटेन्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, पहाड़ खुदा के हैं, चरिंद परिंद खुदा के हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम खुदा को दे सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारी तो कुर्बानियां भी कुर्बानी नहीं है। यस्सु ने जो आपके लिए कर दिया है अब्दियत के लिए। एक दिन एक बंदा बार बार शेखी मारे, बार बार शेखी मारे, बार बार शेखी मारी जाए, कही जाए मैं खुदा ली है किता, मैं खुदा ली ओ किता, मैं खुदा ली इंज कर दिता भाई जी, इना चंदा इना है ओना ओ। मैंने उसको एक बात बताई, सुने आज भी आप भी ये बात सुन लें। मैं हर रोज अपने आप को ये बात याद कराता हूं ताकि मैं अपने पजामे में रहूं, मैं किते ऐम ही फुलिया ना फिरा। हमने बड़ी कुर्बानियां खुदा के लिए दी, तेरी क्या कुर्बानी होगी? तो खुदा को दे क्या सकता है? मैं हमेशा अपने बारे में ये कहता हूं, आज फिर इस बड़ी जमात के सामने कह रहा हूं कि खुदा ने पादरी साहब जो कुछ हमें नवाजा है वो हमारी हैसियत, हमारी लियाकत और हमारी औकात से बहुत ज्यादा है। वेरी ट्रू। हमारी लियाकत, हमारी हैसियत और हमारी औकात से भी ज्यादा है।
आज सुबह इस बात को याद रखें कि मसीह की कुर्बानी के सामने हमारी कोई भी कुर्बानी बहुत बड़ी नहीं है। बेशक 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 हम जो कुछ उसके लिए करें वो तब भी छोटा है, वो तब भी कम है। बेशक कलाम में लिखा है तुम ना कोई कौम थे, ना कोई उम्मत थे, ना ही तुम्हारा कोई निस्बनामा था, लेकिन मसीह ने अपना आप देकर हमें यह शर्फ बख्शा कि हम खुदा को बाप और अब्बा कहकर पुकारे। अब जो उसने आपके लिए कर दिया है, इसके बाद मैं कितनी बड़ी कुर्बानी उसके लिए दूं? मैं तो अपना आप निछावर कर दूं तो भी कम है, मैं अपना आप काट के उसे पेश कर दूं तो भी कम है। आगे आते जाए। आइए आज सुबह मैं आपको कुछ नहीं कह रहा मां सिवा ये कि अपना आप खुदा के हुजूर में पेश कर दें। सारी जमात अपनी आंखों को बंद कर लें। Glory Jesus, Lord we exalt you this morning, Lord we exalt you this morning। खुदावंद यीशु, तेरे जैसा और कोई भी नहीं, तेरी मानंद और तेरे जैसा और कोई भी नहीं। हालेलुया। Jesus, we exalt you this morning। लोरा साबरा अपना आप पेश कीजिएगा, ऐसे पेश कीजिएगा जैसा आज से पहले कभी नहीं किया। खुदा के हुजूर अपना आप ऐसे पेश करें जैसे पहले कभी भी नहीं किया। सिर्फ यीशु को देखना है। सुने, मैं जब आपको ये कह रहा हूं, मैं गुजरे रोज किसी को बता रहा था, कोई एक भाई मेरे दफ्तर में बैठे हुए थे, पादरी साहब, वो मेरे दफ्तर से उठ के गए, अपने घर गए। बहुत लंबी बात है, छोटी करके बता रहा हूं। अपने घर गए, घर जाकर घर वालों के साथ खाना खाया, सोफे पे बैठे, आंखें बंद की कि मैं 5 मिनट थक गया हूं, जरा आंखें बंद कर ला। दोबारा उनकी आंखें खुली ही नहीं। अगले 5 मिनट खुदावंद ने आपको वादे में नहीं दिए हुए। ये जो वक्त है अभी जब आपकी सांस चल रही है, ये आपके वादे का हिस्सा है। तो जो कुछ करना है अभी करना है। इस स्टेज से वापस आप जब पीछे लौट के जाएंगे, आई डोंट नो कि क्या होगा। अभी यहां पर जब खड़े हुए हैं, इस वक्त का फायदा उठाएं और अपना आप खुदावंद के हुजूर यूं पेश करें जैसे पहले कभी पेश नहीं किया। जब भी पेश करें ऐसे ही पेश करें जैसे पहले कभी नहीं किया। खुदावंद को कहें, खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना आप तुझे बतौर कुर्बानी पेश करता हूं। इकरार की हालत यह है कि मैं तेरा और मेरा सारा कुछ भी तेरा ही है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जब कलीसियाओं में 10वें हिस्से पर कलाम सुनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बात सच बताऊं कि हमारा 10वां नहीं, हमारा 100% खुदावंद का है। अगर आप 100% खुदावंद को देने के लिए तैयार नहीं, तो तवक्को कैसे करते कि 100% पर बरकत आएगी? So tonight, this morning, आओ अपना आप और अपना सब कुछ खुदावंद के हुजूर में रख दें और उससे इस बात को कहें, छू मुझे जैसा मैं हूँ, अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह, अपनी हजूरी से तू मुझे जैसा मैं हूँ, अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह, यूं की ममूरी से तू मुझे छू
चुन के तेरी तेरी नजर में करूं, जीवन की रोटी है तू ही, यही तमन्ना करूं। बाहों में ले ले खुदावन, यही तमन्ना करूं। छाड़ तुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, छाड़ तुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। कहेंगे छू मुझे, छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू प्यारे मुझे छू। आए उससे कहे कि खुदा मैं तेरे हजूर शोक तेरी कुर्बानी के लिए पेश हूं, मुझे छू। इस बात को याद रखें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, जब आप कलाम में लिखा है जो दुनिया से नफरत करता है वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। हम दुनिया में हैं जरूर, ये दुनिया हमारी नहीं है। हम इस दुनिया में हैं लेकिन ये दुनिया हमारी नहीं है। हम यहाँ मुसाफरत पर हैं, यहाँ पर खुदा की मर्जी पूरी करने आए हैं, खुदा का दिल पूरा करने आए हैं, खुदा की चाह पूरी करने आए। अरे वो भी कोई जिंदगी है जो खुदा की चाह ना पूरी कर पाए, वो भी कोई जिंदगी है जो खुदा का दिल ना पूरा कर पाए, वो भी कोई जिंदगी है जो खुदा की मर्जी ना पूरी कर पाए। वो बेफायदा है, वो यूजलेस है। कहो खुदा मुझे फजल दे, मैं तेरा दिल पूरा करूं, मैं तेरी चाह पूरी करूं, मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। सोना चाहूं ना मोती, होठों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु होठों को छू, होठों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, हालेलुया। छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी ममूरी से, है मुझे मेरे मसीह रूपी ममूरी से। मोती परस इश्क चुन के तेरी नजर मैं करूं, मोती परस इश्क चुन के तेरी नजर मैं करूं। बाहों में
मसीह अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह रूपी मामूली से छू मुझे छू यीशु मुझे छू छू मुझे छू यीशु मुझे छू आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और सिर्फ 1 मिनट के लिए जो इस जमात में बेगाना ज़ुबानें बोल सकते हैं बोलना शुरू करें। कम ऑन, इस हॉल को अपनी दुआओं से भरें। बोले 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 बोले, शर्मा के मत बोलिएगा। रे बर्राता बाबा बाकाला रामाला रामाला रामा शंकरे रे रे बारा बारा मसाला रामाला रामा शाला राकाला रामाला Jesus! 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 We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. पहाड़ गिर रहे हैं, शहरों में नदियां जारी हो रही हैं, बंधन भी टूट रहे हैं। बोलते जाइए, पागलू की आग से भरते जाए। सिर्फ हमारी आवाजें इस कमरे में हों। कम ऑन, बोले बोले बावाज़ें बुलंद। और जब आप बोल रहे हैं तो याद रखें कि आपकी जिंदगी में पहाड़ गिर रहे हैं। वो पहाड़ जो तू सोच रहा है इतने हफ्तों से, इतने महीनों से, इतने सालों से नहीं गिरा, वो आज सुबह मैं आपको बताऊं गिर रहा है। और मैं उन पहाड़ों को गिरते हुए देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं उन्हें। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फरिश्ते खुदा के जलाल को देखते हैं।
آپ جو دیکھیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. آج صبح جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہو گیا ہے, وہ ہو چکا ہے. تو کیوں نہ آج بیگانہ زبانیں بولی جائیں اور روح کو ہی موقع دیا جائے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہمارے اندر کرے. کم آن. شاما مان دیکھا بارا بنا منا منا را بالا شیبرا بالا کاتے رے لے بے رے بے بے رے مان دے بے کے بے لے بے کے لے بے لے بے رے بالا 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 وہ شکر لے بے نے بالا بالا ربا شلے کے بے لے بے رے بے لے نے میں نے کے لے بے لے شیبرے کے لے ابیا ربیا 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 روم ربا سیتے کے لے بے پیال بیا ربیا ربیا تو کو بیا ربیا Ebre bele be ketere bele rebe shebre bete ke arabia labia nomre abia kali abia sobre tere rebe namre abia kari abia labia nemia la kabia labia labia labio ribia labia na sobre atiana manaba nebro kobria labia rebia abia kali amia mia robo sere rebre shebre shamandolobo remna mayana makali abia lebe lebe lekele bele bele mene bele bele remi arabia labia labia sobre ketere Pial biare amam yam yam sheterebe pial biare amena biala 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 shebre kele biala biala mera bia rebro bobolo robo shere kele rebe. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Oh, risakala rabaraba santala. Hallelujah. Jesus, Jesus, we exalt you this morning, O Lord. तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए. हमने पहाड़ों को गिरते हुए देखा है खुदावन, हमने दरवाजों को खुलते हुए देख लिया है खुदावन, हमने मुहैया होते हुए देख लिया है खुदावन. तेरा शुक्र हो कि तू ऐसा कर रहा है. अपने लोगों पर तेरी खास निगाह ठहरी है. आम निगाह नहीं, मैं कह रहा हूं आप पर खुदा की खास निगाह ठहरी है. मैं आज सुबह आपके लिए ये दुआ करता हूं. पास्टर यूसुफ जॉन साहब और अपने हम खिदमत साथियों के साथ, बहन हिना के साथ मिलकर हमारी ये दुआ है आज सुबह आप तमाम के लिए. वक्त जरूरत आसमान आपके लिए खुल जाए यीशु के नाम में. वक्त जरूरत आसमान बंद हो जाए आपकी खातिर. वक्त जरूरत आसमान पर से पानी बरसे आपकी खातिर. वक्त जरूरत आसमान पर से आग नाज़िल हो आपकी खातिर. मैं फिर से आपके लिए यही दुआ करता हूं. मैं ये दुआ आपको देता हूं यीशु के नाम में. वक्त जरूरत आपके लिए आसमान खुल जाए. जब आपको जरूरत हो तो आपके लिए आसमान बंद भी हो जाए. कई दफा ऐसे हालात होते हैं कि हमें आसमान बंद चाहिए होता है, जहां पर हमारे दुश्मन इब्लीस के लिए कोई खुराक ना बचे. ये वो जंग की हालत होती है. इसलिए मैं आपको ये दुआ दे रहा हूं कि जब आपको जरूरत हो आसमान खुले, जब आपको जरूरत हो आसमान बंद भी हो जाए आपकी खातिर. मैं आपको ये दुआ देता हूं, आपके लिए आसमान पानी बरसाए, आपके लिए आसमान आग बरसाए. जो कुछ आपको चाहिए वो बर वक्त इसी घड़ी यीशु के नाम में मुहैया हो. खुदावंद मैं ये दुआ तेरे लोगों को देता हूं. तेरे कलाम की समझ, मसीही दीन, मसीही ईमान में, मसीह की मोहब्बत में तेरे लोग तरक्की करते जाएं. मैं इनके लिए ये दुआ करता हूं, रूहुल कुदस की आग इनके अंदर और इनके घरानों में हमेशा भड़कती रहे. अब्लीस, मोकल, जादूगरी, बदरू हैं, इस दुनिया की बातें, ख्याल, हालात, वाकयात, जज्बात, मर्द, औरत, रूह, कोई चीज कभी ये आलियत ना रखे कि तेरे लोग मायूस हो, बल्कि ये सरगर्म रहे, तेरे अंदर मसरूर रहे, मौजज़ात को देखते रहे, तेरी कुदरत को देखते रहे. और आज जिन पहाड़ों को इनके लिए हमने गिरते हुए देखा है, वो दोबारा कभी इनके सामने सर न उठाने पाए यीशु के नाम में. खुदावंद आज सुबह ये यहां से तेरी इलाही बरकत को लेकर रुखसत होते हैं. तेरा आसमान हमेशा इनके लिए खुला रहे, जैसा मसीह की मसलूबियत के रोज से खुला हुआ है, यीशु के कादिर नाम में. मैं चाहता हूं कि आइए हम सब, मेरी दरख्वास्त है जो हम स्टेज पर हैं हम भी
اور آپ جو کھڑے ہیں آنکھیں بند کر لیجئے اور مل کر خداوند کی پاک حضوری میں خداوند کی وڈیائی گانا شروع کریں گے. ذرا آئیے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیجئے جلدی سے. آؤ اپنے لبوں کو کھولو, آؤ خداوند کی تعریف کرو. تھوڑی دیر ذرا صرف ایک لمحے کے لیے بیگانہ زبانیں بولیے ذرا. جس قدر خدا نے آپ کو برکت دی ہے, جس قدر خدا نے آپ کو برکت دی ہے, جس قدر خدا نے آپ کو برکت دی ہے, اپنے لبوں کو کھولیے ذرا. ایک بابرکت شخص جب اپنے لبوں کو کھولتا ہے, رات کو میں بتا رہا تھا جب دو ایماندار اپنے لبوں کو کھولتے ہیں بیڑیاں کھل جاتی ہیں, لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. آئیے سارے مل کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے اور ہم زور سے چھلانے لگے ہیں. ذرا سنیں گے ہیلیلویا. ہاتھوں کو اونچا کیجئے جلدی سے اور میرے لفظوں پر غور کریں گے ذرا, اور چلانا ہے ذرا زور سے. 1 2 3 ہیلیلویا 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 ہیلیلویا. بلند آواز سے ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. چلاتے جائیے چلاتے جائیے چلاتے جائیے. ہیلیلویا 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 ہیلیلویا. آئیے بولو خداوند یسوع مسیح کی, بولو خداوند یسوع مسیح